السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة Commande multimédia. الحسن Calculateur. التقنية، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. الفيديو دائما في سلسلة ايفون غادي نحاولوا نتحدثوا على واحد البرنامج او واحد لابليكاسيون اللي هي اصبحت الان يعني حلت او هي جات الان باش حلت مجموعة من المشاكل اللي تعاني منها ضعيف البصر والكفيف. هاد لابليكاسيون تقدروا يكون عارفها مجموعة من الناس، ولكن مجموعة أخرى خافية عليهم. نعطيكم واحد المولات تفكير. دائما تدير لنا خويا حسن عنصر التشويق، يقول لينا شنو. مرحبا. لابليكاسيون هي كاش ريدر. هاد كاش ريدر الدور ديالها هو اننا ممكن نعرفوا بها يعني الاوراق الماليه ديالنا، القيمه ديالها كيف ما بغات تكون، سواء بالدرهم او عمله اخرى اجنبيه. اذا على بركه الله غادي نمشيو جميعا نشوفوا هاد لابليكاسيون كيفاش دير يعني تشغل وكيفاش يكون البارامتر ديالها، ونتكلوا على سيدي ربي. بسم الله. English Arabic. شوفوا الان نبحثوا عليها هنا. Note tagging. Dictaphone note. String clearing 2. Backup group. Lockdown. ZigX. E-translator. Adblock. Widget. تكون الصفحه Page 4 sur 4. Simple mic. Cache. Vol. Cache reader. Cache reader. هيا. اذا هنا ندخلوا الان. Cache reader. Bienvenue dans Cache reader. En tête. اول حاجه تلقاو هو ميساج ديال الترحيب بيانفوني دون كاش ريدر، وزيدوا نباليو. Bienvenue dans l'application qui permet d'identifier de nombreux billets de banque différents. Cache reader identifie la dénomination pour le plus grand nombre de devises. En tête. Conteneur. نحاول ديبي نخففوا vocal. شويه من الديبي. 70%. 65%. اذا نقراو عاوتاني. Bienvenue dans Cache reader. En tête. Bienvenue dans l'application qui permet d'identifier de nombreux billets de banque différents. Cache. Autoriser l'accès à la caméra. Bouton. Logo autre. Bienvenue dans l'application qui permet d'identifier de nombreux billets de banque différents. Cache reader identifie la dénomination pour le plus grand nombre de devises. Dirigez votre appareil photo vers le billet dans votre main et écoutez, voyez ou ressentez sa valeur. Pour commencer, donnez-nous s'il vous plaît accès à votre appareil photo. نتوما الان لاحظتوا عطانا واحد التعريف بسيط على كاش ريدر، وقال لنا نعطيو لوتوريزاسيون لاباري فوتو. Autoriser l'accès à la caméra. Bouton. Avertissement. Cache reader souhaite accéder à l'appareil photo. غادي اوتوريزيو. L'identification des billets de banque se fait à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone. Veuillez confirmer l'accès à l'appareil photo. Refuser. Bouton. OK. Bouton. طبيعه الحال نديرو له اوكي. Cache reader. Choisissez la devise. En tête. هنا غنختاروا لا دوفيز اي العمله. Choisissez maintenant la devise qui sera identifiée par Cache reader. Si vous sélectionnez dirham marocain maintenant. Bouton. إذا Logo autre. حنا غنكتفيو بالدرهم المغربي. Laissez-moi choisir dans la liste. Bouton. Logo كاين autre. هنايا ليسي موا شوازيغ دون لا ليست، يعني تختار العمله المناسبه اللي انت تبغي انك يعني يعني تبقى تشوفها بالكاش ريدر. Laissez-moi choisir dans la... Sélectionnez dirham marocain maintenant. اذا Bouton. نضغطوا Logo على autre. هذه. Téléchargement des données pour dirham marocain. En tête. هنا غادي تبقى تيليشارجي لنا لي دوني ديال الدرهم المغربي. Progression. 54%. الان وصلت 54 96%. Réussite. Réussite. En tête. لاحظتوا قالوا لنا تمت بنجاح، يعني تيليشارجات لي دوني. Téléchargement réussi des données de devise. Enregistrez une phrase personnelle que vous dites à Siri pour identifier dirham marocain avec Cache reader. Créez un raccourci Siri pour toutes vos devises préférées et basculez entre elles simplement en prononçant votre phrase. هنا مثلا نبغيو حنا نستخدموا غير سيري بلا ما نفتحوا لابليكاسيون. نقدروا نقولوا سيري مثلا درهم ماروكان، مثلا نقدروا نقولوا له كومبيان، مثلا نقدروا نقولوا له شي حاجه، وهو مباشره يفتح لنا كاش ريدر ويديتيكتي لنا العمله ديالنا. Enregistrez la phrase pour dirham marocain. Bouton. Logo autre. كاينه يعني نسجلوا هاد الابخاص. Continuer. Bouton. Logo. Enregistrez la phrase pour dirham marocain. Bouton. Logo autre. هنا نقدر نبدلها. Touche. Données cellulaires. La ila ila ala. 3 sur. Ajouter une phrase personnalisée que Siri peut utiliser pour indiquer à Cache reader d'exécuter ce raccourci. Ajouter à Siri. En tête. Ajouter une phrase personnalisée que Siri peut utiliser pour indiquer à Cache reader d'exécuter ce raccourci. Lorsque je dis. هنا عندما تقول يعني حيت نقولوا له Identifier dirham marocain. Champ de texte. هما عطينا باغ ديفو ايدونتيفي درهم ماروكان، حنا غنبدلوها. Champ de texte. وانتوا Modification en كنخليوها. cours. Identifier dirham. Supprimer. 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 مثلاً Supprimer id. انا نقول له كومبيان.
C majuscule. Célestine. C majuscule. C majuscule O. O, O, L. M. M, B, N, B. B, R, E. Z. I. U, I. I, R, E. E, V, B, N. N. انا كتبت له كومبيان. Fait. Dis-moi la valeur du billet. Dirham. Faire. En tête. Effacer le texte. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. Combien. Mode caractère. اذا Point d'insertion à la fin. حيت حنا نقولوا له كومبيان هو شنو غيدير لنا سيدي؟ Effacer le texte. Faire. En tête. غيدير فيه Dis-moi la valeur du billet. Dirham marocain. يقول لنا لا فالور دو بيي الدرهم المغربي، يعني القيمه ديال الورقه الماليه. Ajouter à Siri. Bouton. وهنا نديرو اجوتي اسيري. اذا هذه المرحله Touchez l'écran 2 fois غادي rapidement pour fermer le pop. Téléchargement réussi des données de devis. Enregistrer la phrase pour dirham marocain. Continuer. Bouton. Logo نديرو autre. كونتيني. Conditions d'utilisation. En tête. هنا تيعطيونا الكونديسيون. Je suis d'accord. Nous faisons de notre mieux pour identifier correctement tous les billets. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir des erreurs. En utilisant cette application, vous reconnaissez et acceptez que, pour tout dommage causé à vous ou à des tiers par une fausse déclaration d'un billet de banque, nous nous dégageons de toute responsabilité. Veuillez également noter que l'application ne parvient pas à détecter les billets contrefaits. Je suis d'accord et j'aimerais commencer à utiliser l'application. Bouton. اذا نكليكيو على هذا لو بوطون Je suis d'accord et j'aimerais commencer à paramètres. Bouton. وهنا تنطيحو بارامتر. Paramètres. Bouton. Paramètres. Bouton. Identification dirham marocain. Paramètres. Bouton. Paramètres. Bouton. ندخلو لي بارامتر. Retour. Bouton. Paramètres. En tête. Choisir la devise. En tête. هنا تنختاروا لا دوفيز، حنا بطبيعه الحال حنا مختارين الدرهم. Choisissez la devise que l'application doit identifier. Identifiant actuellement dirham marocain. صافي غنخليوها هكا. Sélectionnez la devise. Bouton. Logo autre. Vibrer la valeur du billet. En tête. بالنسبه هاد فيفغي لا فالور دو بيي شوفوا La série de vibrations représente la valeur du billet identifié. Accédez aux paramètres des vibrations pour apprendre à les utiliser et configurer leur comportement. هنا مثلا الايفون ديالكم ولا السمارت فون اللي عندكم مثلا الاندرويد على حسب البيي غيدير واحد الفيبرور، واحد الهزه خاصه. هنا ممكن انكم نتوما تشخصوها. انا تنخلي بار ديفو. Ouvrir les paramètres de vibration. Bouton. هنا Logo autre. دخلتو لي بارامتر دو فيبراسيون، يعني مثلا كانت مثلا شي قيمه 50 درهم يعطيكم واحد الفيبرور خفيف. نتوما تختاروا النوع ديال الفيبرور. Raccourci Siri. En tête. Siri ouvrira cache reader pour identifier dirham marocain lorsque vous dites. هنا اذا غادي نلقاو الجمله اللي حنا ديجا حددنا. Combien. كومبيان. Éditer le syntagme pour dirham marocain. Bouton. Logo autre. Changer les couleurs. En tête. Cache reader peut changer de couleur sur la palette de couleurs noir et blanc pour un meilleur contraste entre le texte et l'arrière-plan. هنا بالنسبه للاشخاص ضعاف البصر اللي تيفضلوا ان تكون الخلفيه سوداء، ممكن هنا يستعملوا نفس هذه الخاصيه هذه. Sélectionner. Couleur par défaut. حنا تنخليها با ديفو. Couleur noir et blanc. وهنا كولور ابيض مع اسود. Lampe torche. En tête. بالنسبه للطرش او الاضاءه، La lumière de la lampe de votre appareil améliore le taux d'identification dans le noir. Il s'éteindra automatiquement lorsque vous quitterez l'application. الدور ديالها الا كان المكان مظلم او ضعيف الاناره لونطوش تتشعل اوتوماتيكمون، يعني داك الفلاش اللي عندكم في الهاتف ديالكم تتشعل اوتوماتيكمون. غير تيدير يقول لكم مثلا درهم او العمله ديالكم تيتصفى. Sélectionner. Activer automatiquement dans l'obscurité. احسن خليها با ديفو. Toujours désactiver. هنا الا درتو توجور ديزاكتيفي واخا يكون البلاصه مظلمه ما تشعلش لونطوش، يعني ما غاديش تكون الاناره. Toujours désactiver. Bip lors de l'identification. En tête. Si vous ne savez pas si l'application est active ou non et vous identifiez actuellement les billets, activez simplement le bip sonore périodique. هنا هاد لو بيب هذا ضروري بالنسبه للاشخاص المكفوفين ما تيشوفوش الشاشه ديالهم واش شغاله ولا لا. اذا يخليو هاد لو بيب. Sélectionner. Activer le bip. اذا نخليو با ديفو. Désactiver le bip. هنا لا ديزاكتيفيتي ما غاديش تبقى تسمع ديك طرن اللي تتكون حيت تبغي تديتيكتي يعني العمله ديالك. Passer entre les caméras arrière et avant. En tête. حنا غالبا هو تستعمل الكاميرا هانتوما الاماميه تنظن. Choisir la caméra à utiliser pour l'identification des billets. Nous vous recommandons d'utiliser la caméra arrière car elle peut allumer la lampe de poche dans le noir. Ah oui. Évitez d'utiliser la caméra avant la nuit quand l'écran est éteint. اذا من الاحسن تيقول لكم استعملوا الكاميرا الخلفيه لان فيها مع هذاك الفلاش باش ممكن تستعملوها في لو نوار يعني في الظلام. Sélectionner. Utiliser la caméra arrière. اذا غتخليها با ديفو. Utiliser la caméra avant. هنا بحال ما اذا بغيتي نتوما تغيروا ترجعوا على كاميرا افون تيبقى هذاك الاختيار ديالكم. Mode silencieux. En tête.
En mode silencieux, le lecteur d'écran ne prononce pas à haute voix le billet identifié. L'application annoncera la valeur des billets à travers la série de vibrations. Vous pouvez également utiliser l'interrupteur matériel informatique silencieux de votre téléphone pour basculer entre le mode haut-parleur et le mode silencieux. Cet interrupteur se trouve en haut à gauche de votre iPhone. اذا هنا لا كان عندكم التليفون ديالكم سيلونسيو راه ما يهضرش يعني ليدونسيفيون نقول لكم مثلا سون دي غام ماروكان فقط غادي فيبري. اذا من الاحسن انكم تاكتيفيو لو سون هذاك لو بوطون اللي عندنا على اليسار ديالنا اللي هو اليمين ديال الايفون اللي تيمكن نقطعوا منه الصوت ونشغلوه. Sélectionnez. Parler à haute voix. Silencieux avec vibration. Basculer par l'interrupteur silencieux. Style d'annonce de billets de banque. En tête. عندنا ستيل دانونس. Pour la devise sélectionnée, l'application peut rapidement annoncer uniquement la dénomination identifiée ou le nom complet du billet, y compris la devise. Sélectionnez. Seule dénomination. Dénomination avec monnaie. نخليو نختاروا Définir la langue de l'application. En tête. Dénomination avec monnaie. نختاروا هذه. Sélectionner. Dénomination avec monnaie. Définir la langue de l'application. En tête. هنا اللغه ديال لابليكاسيون كاش ريدر ممكن تختاروها باللغه اللي تبغيو نتوما. انا تنخليها با ديفو. Utilisez ce bouton pour ouvrir les paramètres système de cache reader. Sélectionnez la langue de votre application préférée. اذا صافي انا نخليها فرونسي نتوما ممكن تغيروها. Ouvrir les paramètres de cache reader. Bouton. Envoyer un lien de téléchargement à vos amis. En tête. هنا في حالة ما اذا بغيتو يعني تبارطاجيو هذا الكاش ريدر هذا مع الاصدقاء ديالكم تصيفطوا لهم ان لين او رابط. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin de cache reader? Envoyez-lui un lien pour le télécharger facilement via votre application de communication préférée. La liste des applications disponibles pour l'envoi du lien est affichée en bas de l'écran. Merci pour le partage. انا الان هاد بلاص ما نصيفط لكم لو ليان كل واحد فيكم ما تعرفكوش بزاف كاملين. انا غنديرها لكم في لا فيديو ان شاء الله غتشوفوها في القناه ديالكم وشوفها العالم كامل باذن الله. اذا كلشي يستافد. Envoyer le lien de téléchargement. Bouton. Réseaux sociaux. En tête. Suivez-nous pour obtenir les dernières nouvelles, informations et mises à jour de... Ouvrez cache reader sur Facebook. Bouton. Ouvrez cache reader sur... Évaluer cache reader sur l'App Store. En tête. Si vous êtes satisfait de... Ouvrez la page de révision de l'App Store. Bouton. Envoyez-nous une photo pour inspection. En tête. هذه بحال ما اذا مثلا الكاش ريدر ما خدمكمش تاخذوا صوره ديال البيي وتصيفطوها وهما اوتوماتيكمون تيديروا لها الميزاجور وتتولي تشتغل. Vous pouvez activer un bouton sur l'écran principal pour nous envoyer des images pour vérification anonyme. Appuyez sur le bouton chaque fois que vous pensez que l'application vous donne des résultats incorrects et nous allons le vérifier. Cela nous permettra d'améliorer l'identification dans le temps. Merci. Nous ne partagerons jamais votre photo avec qui que ce soit et elle sera supprimée après inspection. هذه ماشي اشكال تخدموها. Sélectionnez. Masquez le bouton. غنخدمها انا. Sélectionnez. Masquez le bouton. Affichez le bouton. Sélectionnez. Affichez le bouton. اذا انا اختاريت الافيشي لو بوطون. Contactez-nous. En tête. انا في حالتهم اذا بغيتو تتصلوا بهم تواصلوا معاهم. Si vous rencontrez des difficultés, écrivez-nous un email. Bouton. Historique de la version. En tête. Ouvre la historique de la version. Bouton. Tutoriel. En tête. Si vous avez oublié quelque chose dans le tutoriel, recommencez le tutoriel. La version complète est active. En tête. انا هنا عندي لا فيرسيون كومبليت ايت اكتيف لانني خديت هاد الكاش ريدر هادي. نتوما غادي تلقاو واحد لا بيريود ديسي عندكم. Vous utilisez la version complète avec une licence à vie. Version de l'application. En tête. La version actuelle de l'application est 1.42, RVMY. Barre de défilement verticale. Barre de défilement verticale. Cette page. Ajustable. Ça là les paramètres. Retour. Bouton. Carte cadeau. Logo autre. Identification dirham marocain. 20 dirhams marocains. Envoyer une photo pour inspection. Bouton. هنا نحاولوا نديروا واحد التجربه وغادي نشوفوا جميعا واش يقدر يديتيكتي لينا يعني العمله ديالنا. الاشاره المهم العمله اللي عندي الان راه فقط تكون عمله قليله عندما راكم عارفين المساله الان مع كوفيد وما كاينش العمل ما كاينش العمل يعني غادي تكون العمله شي شويه قليله. نحاولوا نشوفوها جميع. هنا يتاكدوا الاخوان يقولوا راه كاين دروس د الماك والايفون يعني راه لاباس عليه خونا حسن. الحمد لله على كل حال. الاشاره الماك والحمد لله ايفون جاو كادو لان حيت نجحت الحمد لله في يعني في الباك ليبر وتوفقت في الدراسه ديالي. بعض الاصدقاء الله يجزيهم بخير هما يديروا لي الكادو ديالي هكا حيت شافوني عندي يعني اهتمام بزاف بالاعلاميات وتيعجبني داكشي علاش يعني فضلوا انهم يديروا لي الكادو. كاين اللي دار لي سكانير كادو كذلك تنشكرهم من هذا المنبر جزيل الشكر. اذا حنا نحاولوا نكتشفوا هذه العمله هذه. 20 dirhams marocains. 20 dirhams marocains. عطانا 20 dirhams marocains.
20 dirhams marocains. هذا الماك ديال اللي تشوفوا الان، راه الماك اللي تيبان لكم، راه تسوق منه. نعاود نقلبوا العمله ونشوف واش يكتشفها. 20 dirhams marocains. اذا هذه 20 درهم. شوفوا الثانيه، انا صراحه راه ما عارفش شحال هادو اللي عندي. شوفوا هذه الثانيه شحال. 100 dirhams marocains. 100 درهم. 100 dirhams marocains. اذا 100 dirhams marocains. الان 100 dirhams marocains. 100 درهم. اذا 120 درهم هي اللي كاينه. شكون اللي بغى نقسم معاه؟ مرحبا. الى هنا يعني نهينا الحمد لله الفيديو ديالنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتستافدوا جميعا، وما تنساوش البارطاج، راه ضروري من البارطاج للفيديو باش تطلع في اليوتيوب ويستافد الجميع. كذلك الى اللقاء وشكرا على تعليقاتكم، ودائما خوكم حسن مستعد الاجابه على اي سؤال تطرحوه في اي تعليق او على سكايب توضعوه، او كذلك التواصل مباشره بالهاتف. الى اللقاء.